Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, sebadan kaula muljaakin wa akhusu bidzikri sahibil fadila was sa'adah Kiai Haji Syukron Makmun yang dari Jakarta, wa akhusu bidzikri sahibil fadila was sa'adah al-mukarram Kiai Haji Muammar yang dari Jakarta yang juga saya hormati. Dak sedayaipun para alim ulama, para kiai, si hadir bedeneng ke ento majelis yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama toreh beten kaula sareng panjenengan sedaya amuji syukur ajunipun Allah Subhanahu wa taala seka dima dalem malemangken beten kaula sareng panjenengan sedaya sareng Allah Subhanahu wa taala keparengan kenikmatan siha wal afiyah, keparengan nikmat lanjeng umur fi taatillah, keparengan kenikmatan jember atenah, jember rezekenah, bisa hadir bedeneng ke ento majelis di dalam rangka memperingati tasyakuran atas renovasi Masjid Al-Karomah sebedeneng tisah totengki lantek berek kak dintoh. Penyoon badan kaula sareng panjenengan sedaya serabu bedeneng ke ento majelis. Moga-moga kelaban barokah majelis kak dintoh badan kaula sareng panjenengan sedaya etetiaki orang seselamat fit dunya wal akhirah, etetiaki orang setambah semak da ajunipun Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang bisa memegang dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi napa asawas seampun elarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekaping dua, salawat wassalamuhu moga-moga ia torakina junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seka dima beten kaulah sareng panjenengan sedaya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beten kaulah sareng panjenengan sedaya
etetiaki umat yang paling utama di antara umat-umat yang lain. Dan pada akhirnya sobung pole seesoon dan kaulah sareng panjenengan sedaya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para rabu sepedan kala muljaakin, pertama-tama beten kaulah terong atorakinah satu kata sekak dimah dalam malam mangken masih bertepatan ki tepak bedeneng bulan Syawal. Secara pribadi beten kaulah ngatorakin minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Di bulan yang mulia ini toreh beten kaula sareng panjenengan sedaya saling memaafkan satu sama lainnya, karena dengan kita memaafkan saudara-saudara kita sesama muslim neka ampun ede buah kisareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kak dintoh mong gempang mong enteng memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Dawuhipun Kanjeng Nabi, hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, insyaallah beten kaula sareng panjenengan sedaya ku laku bodenang areh kiamat, begitu dihisap oleh Allah, kita akan dihisap seringan-ringannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu sebeten kala muljaakin, kula ki purun neka abu debuan sareng kiai bodenang budi kak dintoh. Memang malam hari ini kita bertepatan dengan tasyakuran Masjid Al-Karomah. Kula ki purung olah teh masjid, alhamdulillah masjid ini kesae. Kalau kita mendengarkan apa yang telah dibaca oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muammar yang dari Jakarta, beliau membaca satu ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Deboipun Gusti Allah yang berkenaan dengan masalah masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan kula kelak merengaki dari budi engenangan sareng badan kaulah tentang ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Deboipun Gusti Allah, innama ya'muru masajidallah, yang bisa ngerameyakin, yang bisa memeriahkan masjid-masjid yang ada di bumi, neka dawuhipun Gusti Allah, situng man amana billah. Anapa kula ngaturake dawuhipun Gusti Allah? Kalau kita sama-sama meneliti dawuhipun Gusti Allah, dalam debu kak dinta Gusti Allah ngangkui adat innama ya'muru masajidallah. Insyaallah mong kacapon buka dinto banyak seampon oneng ma faidatul innama.
menabi ngirengaki kanca pondok mong oneng dek faidahnya innama. Tidak banyak orang yang bisa meramaikan masjid. Itu innama adatun lil hasr. Tidak kesemuanya orang bisa meramaikan masjid. Teka masjid saya, teka masjid ki buru bangun. Debipun Gusti Allah innama ya'muru innama angin pamastena. Ini adatun lil hasr. Tidak kesemuanya orang sebisa ngeramayaki masjid. Teka masjid ki buru bangun. Kita menghadiri acara tasyakuran Masjid Al-Karamah. Tapi debipun Gusti Allah ada orang yang bisa meramaikan masjid. Serene ke ya Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Titi mongola debipun Gusti Allah hukum kenekah. Sera asaos yang bisa meramaikan masjid, sebisa memakmurkan masjid dengan acara zikir, dengan pembacaan Al-Quran, dengan membaca wiritan di dalam masjid. Itu stempel bi Gusti Allah. Orang si okom neka termasuk orang yang iman kepada Allah. Ini ke poin pertama, amana billahi wal yaumil akhir. Cokop kulubi ampan iman. Andi titel iman dek Gusti Allah bisa meramaikan masjid. Belum cukup. Napa debipun Gusti Allah? Mong lebede masjid. Masjid mara epe genteng mara epe becek baru medal debipun Gusti Allah wa aqamas sholah. Cok pele nikah. Punten Gus. Napa? Kula mengbeda manakib saos di masjid. Begitu Anda dituntut oleh Gusti Allah wa aqamas shalah. Lok poron kula bi ampian. Nika waunya kalau menurut nak kanak pondok waune kebene wau litakhyir. Engkok mele iman bain tapi engkok mau ngabojeng ke masjid nje. Ini bukan wau litakhyir, benek pakon mele kula bi ampian. Kalau Anda ingin stempel dari Gusti Allah termasuk orang yang bisa meramaikan masjid, situng amana billahi wal yaumil akhir, dilanjutkan dengan wa aqamas sholah. Masjid lu ganteng. Begitu ganteng masjid itu siapa jeng keneng bitong. Tuh 2, 3, 4. Eman, sayang kalau masjidnya sudah baik. Solatlah di masjid. Tidak ada solat yang lebih utama. Kalau kita, kecuali kita apa aja yang badan yang dalam masjid. Jangan cuma sekedar kita bisa, kok nyompong ke masjid. Engkau aberi ke masjid. Kulelok nyala aki orang nyompong ke masjid. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda norok nyompong, norok abojang dalam ini kasih lebih bagus. Abojang dalam masjid. Nikah wa aqamas shalah. Kalau sudah Anda iman bi Gusti Allah, iman da arih kiamat, ben eterosaki wa aqamas shalah, lebih-lebih ketika mendirikan salat di dalam masjid. Napa dia jawaban Gusti Allah? Fa asa ulaika ayyakunu minal, di situ ku lebih ampan bekal oleh hidayah dari ajunipun Gusti Allah. Sudah banyak keterangan dalam kitab. Begitu keutamaan masjid buaki badan dalam kitab. Ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu man qa'ada fi masjidin
man qa'ada fi masjidin faqad zarallah. Sera asaos segelem hadir bedeneng masjid, melaksanakan sholat, membaca zikir, membaca Al-Quran di dalam masjid, pada saos orang nikah nyabis da ajunipun Gusti Allah. Napa dawuhipun Rasulullah, fahakkun 'alal mazur ayyukrima zairahu, sudah menjadi kewajiban. Alhamdulillah Kak Dintoh sahibil fadilah was sa'adah Kiai Haji Syukron Makmun ampun hadir dari Jakarta. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syekh. Jadi ketika aku lebih ampian poron hadir mengerjakan sholat di dalam masjid, membaca wiritan, membaca Al-Quran, di situ merupakan kepastian daripada Allah. Barang siapa yang mendatangi masjid, di situ akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jeung masjid? Jumatan nggih. Ndang kadang mong semak niki repot. Nggih. Apa jang ke masjid nggih. Pon lek debuwe sareng para kiai cong mong apa jang ke masjid Jumatan. Ana apa kiai? Mangkat pelaku. Ana apa kiai? Ya njek mong mangkat kulaku jia. Mare oleh onta. Nggih. Jawab nggih debu ya kom neka jawab mor ta. Punten kiai kula lok nyok ana onta. Arep apa jong? Lok gedon kandeng aku lho. Coreng pelak nggih. Soro mangkat al-bukur, kulaku entar ke masjid begitu Jumatan. Oleh onta bang kulaku jong. Punten kiai. Arep lok gedon kandeng aku. Mau mangkat di budi kiai. Wah, molo oleh petek oleh telur. Lah nika kula gelem kiai. Kenapa? Mong telur rek kejemu. Mangkat kulaku. Karena memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangkat ke masjid Jumatan niki. Napa Gus? Khutbah kedua. Engki mau khutbah kedua dan kadang komat mangkat pon lalu tuh burung ki. Padahal debuipun Kanjeng Nabi ketika anda datang ke masjid bita'ani ajalan on laun ceru keburu berhubung roman semak ki wah ngenteng lagi dan kadang imam Allahu Akbar ki buru mangkat dari jompong ki. Mencari pon gula ni kalau lo kira oleh petek, lo kira oleh telur ni kan. Ini yang diberikan oleh Allah kepada orang yang datang ke masjid. Fahakkun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka menjadi suatu kepastian bagi Allah yang diziarahi supaya Allah neka menghormati kepada orang yang berziarah. Tidak ada suatu bangunan semoljah nang bumi Kak Dintoh padebi masjid. Ngantos debuipun Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ada buaki al-masajid buyutullahi fil ardi. Masjid ni termasuk tompok Gusti Allah sebeda nang bumi. Napa dawuhipun Sayyidina Umar fahakkun 'alal mazur ayyukrima zairahu, menjadi suatu kewajiban bagi Allah yang diziarahi untuk menghormati orang yang berziarah. Apa je nang masjid? Lastari apa je awirita maca Quran.
Makanya sampai berdesitung debu Kak Dintoh. Abdinah mangki debu pun Sayyidina Al-Imam Dhunnun Al-Misri, termasuk salah satu orang ini kebengkes apa orang Madura. Bengkes ini kenapa? Lok medas lebele. Anapa? Begitu abang tibi masuk situng kota atau situng desa, pas di situ dia menjumpai masjid walam yusalli fiha faqad jafa. Begitu abang tibi masuk nang situng desa, situng kota, bertepatan di situ ada masjid walam yusallil jum'ah, pah ketepaan hari Jumat masuk bekton apa jeung Jumat abang tibi lo apa jeung Jumat ini termasuk orang sebeng bengkes. Macam dikira lastare sholat teng masjid lelo okom masjid celep Kak Dintoh. Kalau anda sholat di dalam masjid, Masya Allah, di situ anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid pun lo genteng, kadang-kadang si abojeng nih oleh sesop, sesop nih kalau notok lauk aja. Titimongku lebih ampan terotitel dari ajunipun Gusti Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Ramaikan masjid-masjid, penuhi dengan membaca Al-Quran, membaca wiritan. Non gelen non zaman mangken ini repot. Kadang-kadang berdesa ada bu dari sebelah itu mengatakan Rasulullah tidak pernah membaca wiritan begini. Engki. Paling Rasulullah itu setelah sholat membaca Astaghfirullahaladzim 3 marrah. Ku lebih ampian. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Baca. Inikah menangkah amalan salafun salih, ulama-ulama pendahulu kita. Udah ada bu, mari apa jeng cak salaman. Engki, cak mari atai oleh salaman amben, apa boleh mari apa? Apa jangan mari akela, mari di WC, bertamu, assalamualaikum, assalaman. Napa boleh lah sari apa jeng? Engki. Dan kadang kulit ni kegelia, macam lagi, enggak ada. Nonggelan, sedikit-sedikit kita dibid'ahkan. Lebih hampan ni ke odik neng zaman bid'ah. Mau hampan ngereng Rasulullah, ngicak numpak sepeda motor. Kenapa Gus? Numpak ontah. Hampan antara ke mantan boleh neng beli ke numpak ontah, pujar mantan lagi. Tapi cereng bid'ah berdasar hasanah, berdasar sayyi'ah. Makanya dimen Kak Dintoh Imam Syafi'i itu yang paling berani. Begitu bodoh dobu. Wa kullu bid'atin dolal. Empon wa kullu dolal empon ki. Imam Syafi'i sebengal. Napa dia pun Imam Syafi'i? Yelok kapi keduk. Karena memang yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka berdese merupakan qauli, berdese merupakan fi'li, ada yang merupakan takriri daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu etoro. Kanjeng Nabi berbuat demikian etoro. Ada. Ya, Rasulullah tidak pernah mengerjakan, tapi begitu para sahabat ngelakoni, Rasulullah tidak melarang kepada sahabat tersebut. Napa dalil Imam Syafi'i? Imam Syafi'i montu dalil napa? Situng bektoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimami para sahabat. Begitu Rasulullah Kak Dintoh ngimamin para sahabat, begitu sami Allahu liman hamidah, berdesitung sahabat
Lo ajawab Rabbana lakal hamdu mil'us sama punten. Napa jawab para sahabat situng? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bojo. Lastare abojeng Rasulullah atanya. Manhu? Sapa gelek saya maca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sobung sada bu sahabat nek ketakok dak Rasulullah ngetek sahabat. Cita kok itu kan Nabi Kanjeng Nabi. Napa dawuhipun Rasulullah? Beeng tao. Napa Rasulullah? Begitu gelak sahabat dia maca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Malaikat je pada arepuan senole segencer orang saya maca gelak nikah. Rasulullah tidak melarang, ini merupakan takriri daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik mau mari apa jo enggak ada Rasulullah salaman tak ada. Nggih. Mari ngakan salaman kadang ki ibu kok acen ta nang. Napa boleh nek lasare apa? Asyik. Maka ada pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada dua orang muslim atau moh wa yatasofahani asalaman. Napa dibipun Rasulullah? Tu sena orang dua gelak gugur rontok mergane barokana asala salaman. Tore iki. Kula adik bade masjid genteng pun sesuai dengan dawuhipun Rasulullah membana masjidan banallahu baitan fil jan seraa orang yang bisa mensukseskan dengan pembangunan masjid sampai berdirinya masjid niki dawuhipun Rasulullah orang seokom jago laku bekal bedaki kotakan badan yang suar lo kenapa mako kotakan gini pokong badan yang suarga. Kita ramaikan masjid dengan kita melaksanakan sholat. Ajak sang le masjid genteng siapa jeng rang gitu. Apa boleh semak di masjid, masya Allah. Gerakkan hati kita untuk sholat di dalam masjid. Kulo nolong ngegus masjid. Kulo aku lulu masang betah. Saya. Tapi begitu lebih saya boleh mengku lebih ampan gelem mengimarohkan masjid, meramaikan masjid dengan segala kebaikan. Makanya kulo ki buru ada bu. Dek kiai badan yang budi gak dinto. Yang ingin saya tekankan betul dalam zaman akhir keadaan toh. Jangan cuman masjidnya saja yang diperbaiki, tapi pribadi kita harus kita perbaiki untuk menjadi orang selebih saya. Napa? Cepot repot kudu lebih ampan. Napa Gus? Apa jeng? Ini kedesarku lebih ampean. Sehebat apapun orangnya monglo bisa ngelaksanakan apa aja. Dawuhipun Imam Malik radhiyallahu an, gurun Imam Syafi'i, man dayya as-shalah fahuwa lima siwaha adya. Sera asaos lo kiai, lo ustad, kalau dia meremehkan abojeng, ngentengaki abojeng, dek kewajiban selain abojeng lebih mengentengaki daripada apa? Contoh pon. Jauh-jauh dong kadang orang neka. Pada bari bulan pasah. Napa Gus? Coba orang selok toman abojeng. Dan kadang nih kandi dalil dibi. Napa Gus? Duh percuma engkau apa sah? Apa? Lo abojeng engkau. Coba. Akhirnya abang dibi lo apa? Lo apa sah? Karena yang menjadi dasar kita adalah lebih ampan istiqomah ngelakoni lemebek toh.
Lepo banyak haji nah. Umroh ping 10 ping 50. Tetep bi orang yang baca. Percuma mau haji. Percuma mau umroh arah apa? Lo to mana baca? Gina punten. Tetep bukan itu yang menjadi ukuran benih haji di umroh kula. Tetap dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salat kita baik, kon lakon lainnya ini kebekal ketolaran tempi saabojeng norok saya tapi emang bojeng gue lebih ampan lo saya jarep ini kela orang meture keduan dalil percuma kok mau kok apa hasar ya lo apa bojeng kok akhirnya apa kimpon akhirnya bulan Ramadan lo apa sah. Makanya yang menjadi pedoman kita sholat lebih-lebih ketika aku lebih ampan poron jamaah badan yang lemas masjid. Kita ramaikan masjid dengan berjemaah kita di masjid. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu neka ada buah kinapa pon kula tanya hampan tero akabin bidadari napa punten tero nggih mong akabin kok nggih tero kula Gus nggih lah karene kesesare nggih pon nika pon umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mong bab nyaman nika aunggu tada puntenan nika nggih. Jelas kalau umat Kanjeng Nabi ampun titel umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa titel umat Kanjeng Nabi aqallu amalan wa aktsaru ajron. Umat Kanjeng Nabi ini andi kon lakon didik tapi bojo banyak. Nika umat Rasulullah. Ana apa Gus? Sapa nggih? Nggih. Bebejeng saos. Wong hampan abejeng situng kewajiban zuhur bi Gusti Allah ebele sepolo nyaman apa punten ampan nyari sarna merah genjreng kok meniki lho kira nemoh nika pun umat Rasulillah nggih kon lakon didik tapi tero bojoran ben jak bab akhirat bab dunya saos nggih kulo bi hampean alako lo tero berok tapi tero bojoran sebenyak nggih umpun niku umat Nabi Muhammad kula lo tak kerjet. Lako tek-tek-tekan kula Gus, tapi terobote banyak akhir ngawur ngalak bote. Sagelak nek ongku nek nggih. Nggih. Ngolek kok 5.000, 10.000. Terobote 10 kali lipat. Niku umat Kanjeng Nabi. Nikala apa jang situng di Gusti Allah, ebele 10. Maksudnya ke Gus, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Isra, apa jeng pertama ni ke benele mebekto, tapi seket bekto. Lo bisa bayang aki ku lebih ampan, cereng lemak banyak saya kredit Gus ni. Napa boleh seket? Lemak duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lemak bekto. Ini ke pertama Kanjeng Nabi nerema perintah, ini ke benih lemak tapi seket. Pon wah jadi alasan. Waduh lo bisa kula apa jog seket. Kenapa asam urat lah kolesterol gitu. Pon eko rangi bi Gusti Allah wis dei Kanjeng Nabi katina apa ya Allah? Petiti lemak bingko. Ongki ya Allah. Tapi debipun Gusti Allah. Tapi kebeda Kanjeng Nabi ada umat heda. Napa ya Allah? Adik beda umat heda apa jeng situng bingkok bi asyri amsalihha. Pepada beli sebi apa jeng 10 bek. Hampan kareng ale aki duhur 10. Asar 10, maghrib 10, isya 10. Pon kenapa? Tetap
oleh seket genjeran. Begitu apa jeng, masya Allah. Dong kadang mulai kadung ram itu geng bu napa jangan kayak ropel. Padahal abang tibi bener musafir. Eropel apa niat lain deki katina apa Gus usolli fardhul hursar duhur biasar nikel sempatakin. Begitu kita dipanggil dengan panggilan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hampan tetene. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik beda adan begitu memperhatikan, di situ orang itu akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sang hiding adan. Yompok macet cepet lah tuh, macet cepet lah asar kiburung deh gila, kiburung kok apa jeng duhur. Untung umat Kanjeng Nabi ini kan wajib apa jeng ini ke bener fauronian. Napa Gus? Begitu dur kok tuh apa jeng punten. Umat Kanjeng Nabi beri kewajiban apa jeng wujubun muwassaun. Wajiban ke bi Gusti Allah beri bekto sele lebar lanceng. Kariku lebih ampian mong tero oleh ontah lha nek saos mong tero oleh genceran sebenyak as-shalatu liwaktiha. Begitu masuk duhur tuli apa jeng. Makanya kula niki pernah situng bektoh tanya lagi sarang kancah, Gus, napa? Kula nika bekto lenjelen terus celana kula nika najis. Terus kilo apa aja kula? Napa jawab kula? Tanya aki bi kula. Lebih mementingkan kemebeeng dengan memperhatikan perintahnya Allah aqimus shalah. Dengan Anda tidak bisa memenuhi syarat wajib abajeng yang merupakan satrul aurah wa taharatun najasah. Kilo abajeng kula Gus. Maka abajeng ki percuma kula tetep betal. Jawab bi kula. Dalam hukum fikih itu ada solat yang dinamakan solat lihurmatil wakti ma'a wujubil i'adah. Hampan apa aja teka asarong kulubi hampan najis tidak menjadi alasan untuk kita tidak mementingkan perintahnya Gusti Allah. Terus katina apa Gus? Diki mong lebede kelampi sesoce baru kulubi hampan abelien ngulangi solat semaan najasah. Mepet bekto na engkau molo apa aja. Duhur kurang 5 menit. Mongki kok ki ngombe sarong, lo kering tang sarong. Apa aja? Dihurmatil waktu ma'a wujubil i'adah. Apa aja? Jadi tidak ada bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghela, ngeles dari kewajiban apa aja. Orang apa jeng ni dalam keadaan apapun ku lebih ampan epakon solat madhep dek Gusti Allah. Ampan on nih. Ana apa jeng ni ke bahasa Arab ede bagi solatun. Nggih. Nika. Baca akibi kula. Ma summiyatis salatu salatan illa li annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Apa jeng ni kecak epon Madura na apa jeng. Tapi bahasa Arab ni ke so anapa maknya amagi salat? Karena ketika Anda salat disitulah kita langsung
berhubungan silatun bainal abdi wa rabbi. Di situ antara kita bi Gusti Allah neke bisa sampung. Lepas Nabi manusia insanun, anapa mainnya maki insan likathroti nisyani berkena manusia ni banyak lepah maka naiknya maki insan. Apa jeng kisaneka li annaha silatun bainal abdi wa rabbi. Teti rengkes debu napa mongku lebih ampean ingin berdialog terus langsung sampung bi Gusti Allah, tegakkan salat 5 waktu. Lakon bejeng lima bektoh. Ada umat kanjeng Nabi, aduh kok udur engki mau ngoreng bine engki. Kadang-kadang orang laki udur ngalahin orang bine engki. Kenapa? Head terus. Engki mana Pak bola abejeng terus engki. Mikir abejeng. Coba sampai dalam Islam kak dinto beda solat fi syiddatil khauf. Engki apa jeng mergana abang tibi perang melawan orang kafir. Sampai debu pun bedenang kitab laukana tarkus solati sa'igan li ahadin lakana al mujahiduna li aduwil muslimina baina yaday Rasulillah aula bidzalik. Andai kata apa jeng neka oleh etina akin otomatis yang boleh meninggalkan solat adalah para sahabat, yang mana para sahabat kak dinto ikut berperang dengan Rasulullah. Karena apa? Menjaga Rasulullah ini lebih aula bidzalik. Tapi tidak demikian dengan masalah apa aja. Meskipun kamu dalam keadaan perang tetap perintah bi Gusti Allah dengan debu wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Berbicara Nabi tibi bang, meskipun kita pada waktu berperang melawan orang kafir jangan tinggalkan sholat. Debu pun Gusti Allah. Sebagian aja ga sebagian apa jeng wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu kentean deki. Ini kepentingan apa jeng. Jadi tidak ada alasan napa boleh ku lebih ampean king merkenalan jalan kita tedung ota belok tedung king banyak ngobrol sampai keluar bekto nak apa aja. Duh kalau paling kok apa aja. Mana HP ni beda jam lagi. Sampai kadang ni ketiap bekto amonye HP ni Allahu akbar Allahu akbar. King apa monye beri ya. Sang amonye pas selen dak ni. Tapi lu apa aja. Saya enggak lagi. Udah empon mungkin monye nak ringtone empon tala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawatan. Abang tibi king happy ni soro sholawatan. Abang tibi lo kelem sholawatan. Allahu akbar Allahu akbar. Lagi. Dong kadang happy no. Beri kol telok malam cek pon paman kula almarhum Yai Minan ki. Cek kol telok bener tahajud. Nah bagus antara kemeng. Ni kedi pun paman kula nek ki. Pon lek sabak HP no kol telok jogong kok. Amonye ti. Lah cek ki kenge pecek set mate ama. Tar ki jeding tara kemeng. Lo audu. Lah nek ki. Jadi baik tidaknya umatnya Nabi Muhammad SAW ketika dia mau melaksanakan sholat. Makanya kula sampai mangkide bubu dengan kitab Al-Qirtas. Bainal kufri wal iman tarkus sholah. Lo pite jauh. Di antara iman dan kekafiran.
Nika imma wa imma keng bersitung tok tenger mong abang tibi gelem abojang berarti abang tibi termasuk orang yang iman. Ada pitu nabi orang kafir. Orang kafir pasan yang beda. Tapi lo apa yang pada biku lebih hampir. Makanya sampai solat nyamaki solat li annaha silatul abdi wa rabbihi mongko lebih ampan tero asam pung ngebi Gusti Allah tore bejeng lima bektoh neka eja lebih masjid pun lesai pahde buaki nang kento fa idza qata as-salata in qata'at tilkas silatu mongko lebih ampan lo abejeng ja Arab ku lebih ampan sampung da ajunipun Gusti Allah. Karena begitu ku lebih amban abejeng asujud rukuk di situ hamba akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fahuwa sajidun. Menosah nekah paling semang menosah da ajunipun Gusti Allah mong abeng tibi bekto sujud napa artinya apa bejeng. Ini kehebatan solat. Makanya mau ku lebih ampan apa jeng ada ibadah yang melebihi solat ada. Ana apa Gus? Bodoh nang kitab Al-Manhajus Sawi itu buaki wa yustadallu aidan bitarjihi solati an ghairiha li'annaha tajma'u bainal ibadati minal qiraati wat taharati wal adhkari. Mongku lebih ampan ngelakoni abejeng berarti ku lebih ampan sudah menjadikan satu ibadah yang dilainya solat. Napa Gus? Situng minat toharoh awudu nikah ibadah wudu nikah. Setelah kita wudu kita membaca takbir maca alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Makanya sampai dia beban Gusti Allah akimis sholata lidzikri. Mungkin lebih ampan adzikir belum tentu ku lebih ampan ede bagi orang si apa jeng. Ini kena apa jeng? Kenapa pola zaman akhir kati mangken? Pon ni ke zamanul fitan, zaman fitnah mangken mereka. Mungkin lebih ampan tidak membentengi diri kita dengan kita melaksanakan apa saya wajib bagi sareng Gusti Allah, ngejauhin apa saya larang sareng Gusti Allah. Pun la jamin sareng Gusti Allah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nika mengenakan ceponduk oning innas sholata ngangkui taukid nikah. Artinya apa? Lo kira Gusti Allah ada bu? Jok talah coba. Lo kira lo usai coba innas sholata sesungguhnya solat. Ini bisa nyege dari kon lakon fahsya, dari kon lakon semungkar. Lo orang orang yang tidak bisa menjaga sholatnya mudah untuk berbuat suatu kemaksiatan, mudah untuk berbuat suatu kejahatan. Merkena abang tibi lo gelem merhati aki perintahnya Gusti Allah. Apa jeng? Terona apa ku lebih ampian? Apa jeng kula kadang membedakan cek compok kula teroda neka Gus. Aduh ki. Eka beda bi kula wis talah. Beengmong apa jeng istiqomah. Minta apa benda Gusti Allah. Dalam apa jeng Rabbi fili warhamni wajburni warfa. Terona apa ku lebih ampian? Karekulik lebih ampean. Terus rezeki, terus rahmat Gusti Allah.
Teroe sepora ampun abejeng. Lebih-lebih ketika kita dekat dengan masjid. Begitu ada azan masjid, tuli. Berarti hampir termasuk orang-orang yang memperhatikan apa yang telah diperintahkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah. Makanya orang ini kalau hatinya selalu tergantung dengan masjid, lebur entar ke masjid. Benih aku zaman mangken. Makanya kula ini kegelenon, dan kadang kula ini setuju, mong masjid ini kepada CCTV nih. Lo entar ke masjid, lo imaratul masjid nih. King muka kota amal masjid. Yo saya kabeh. Nih kita ramaikan masjid dengan kita berjamaah di masjid, membaca Quran, berzikir. Insya Allah ku laku pada nang hari kiamat orang yang hatinya selalu tergantung lebur ke masjid nikah situng bektoh. Napa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra, Kanjeng Nabi Isra beringi malaikat Jibril atemoh orang laki situng mughayyabun ala nuril arsy. Orang laki kak dintoh tenggelam, napa? Selimuti dengan cahayanya arsy. Atahnya Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ini kesera malaikat Jibril. Mak keduan kedudukan okom ne ke malaikat Jibril. Napa ne ke Nabi, napa ne ke malaikat? Bener Kanjeng Nabi. Ne ke bener Nabi, bener malaikat. Terus serah ne ke malaikat Jibril. Napa jawab malaikat Jibril? Ne ke Kanjeng Nabi. Orang semughayyabun ala nuril arsy yang diselimuti dengan cahaya arsy. Napa? Rajulun. Situng depun malaikat Jibril bektoh abang tibi badang tunya rajulun lisanuhu ratbun bidzikril. Abang tibi ini ke orang laki Kanjeng Nabi. Tapi begitu abang tibi kak dinto bektoh odi badang tunya lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Nomor 2 debu malaikat Jibril wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang ini kelebur ke masjid Kanjeng Nabi. Maka Nabi Gusti Allah beri makom kedudukan semuljah ketika dinto Rasulullah. Nomor 3 debu malaikat Jibril. Orang yang kan Kanjeng Nabi apa malaikat Jibril walam yastasib bali walidai. Lok toman ape swanda reng sepun ini ke malaikat nak Kanjeng Nabi. Lo toman ape swan dereng tu lo bengal kereng tuah ini kegulaku bi Gusti Allah beri kedudukan semolja abang tibi diselimuti dengan cahaya arsy. Ini kebun lah. Kalau kita selalu sering datang ke masjid makanya asyokor yang dekat dengan masjid mereka syukur alhamdulillah engkau semak biro mana Gusti Allah badanang bumi. Begitu apa jeng Jumatan al-bukur ceking pola na atabing sereng bi masjid aduh lagi bismillahirrahmanirrahim dan kadang lo norok Fatihah nah. Napa Gus? Gen sholat baru mangkat dari jompong. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Buruk tepak-pak nggih. Tepak-pak aglondong dari atas nggih. Burung si apa jeneng nggih. Makanya kula gelek nikah husnudzon. Husnudzon kula nika napa? Alhamdulillah gelek Kiai Haji Muammar nggih. Mecah situng ayat lau anzalnal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil kula husnudzon kula napa alhamdulillah nek cocok kenapa acarane badan nang atasku gunung napa husnudzon kula alhamdulillah nggih sesuai dengan saya baca sareng Ki Muammar nggih moga-moga kan senek nggih sakutuan di husnudzon dak Gusti Allah. Nggih panjenengan si compong pada nang gunung kadika dinto moga-moga barokan nah
ku lebih hampian hidup di pegunungan okom neka lebih-lebih bede masjid Al-Karomah ku lebih hampian itu tiaki orang sebisa istiqomah datang dek mas neka lah la ra'aitahu ala jabalin khashian mutasaddian takok maka aku le husnudzon alhamdulillah ke Muammar mau cekelan moga-moga apa moga-moga orang totengki tambah takok ada ajunipun Gusti Allah amin Allahumma amin dadi nikah pesanku lagi tore imaroh masjid perameh masjid kadung genteng kengcek genteng tok begitu siapa aja ada masjid kula kilo-kilo teti bedana jengkar kita pikir alhamdulillah yang kui terawih kula mah kalau ada granit beda tokang kata ada lasare ngobong aki granitnya sudah ada alhamdulillah lama napa kereh bi kula yang kui terawih yang kui ngajiri sore bi kula alhamdulillah celep celakar ki ada jendela nah masjid kula ni celep ana apa pasti celep mau masjid lebih-lebih mau ada jendela nah tambah celep angin masuk kapi dari Sabah tapi lebih deking to kangen nega ki Bleman jadi nega jadi anda beruntung semak sarak masjid toreh ramaikan masjid Al-Karomah Kak Dinto dengan kegiatan yang positif yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Gusti Allah mong semak masjid insyaallah bekal emulja aki sareng Gusti Allah amin Allahumma amin para rabu sebadan kala mulja akin neka ke syukron ampun la rabu gelak semua abid ki ya ngenya ki kiroah sampai antok kula dia nyaman dari nyaman pon hampa mah kalau oneng artinya lo penapa ana apa Gus tetap ganjar bi Gusti Allah maka kalau oneng artinya ana apa Gus Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum napa nika tanya aki sareng murid Imam Ahmad orang nika maca Quran oneng artinya bila oneng artinya ana apa pagun ki ganjar bi fahmin au bi ghairi fahmin ngerti artinya atau belum ngerti artinya tetap bi Gusti Allah genjer Al-Quran ini kebenar per ayat per huruf menghampian maca alhamdu bitong alhamdu alif lam ha mim del mong situng mong kulo bi hampian maca Quran pahlo andi wudu neka genjer per huruf sepolo mong andi wudu maca Quran genjer per huruf segeme mong hampan apa jo ngadeg bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin per huruf senapa satos tore nyare kak kam hampan genjeran kingkari ku lebih hampan kenceng nambah bunten sene ketok mong oreng neka apa jeng toju maca Quran alhamdulillahirabbil alamin diskon senapa Gus bene satos tapi seket lelok kira sia-sia apa yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW kalau itu merupakan suatu kebaikan tidak akan sia-sia hampir ngereng tahlil landi wudu empon qul huwallahu ahad tapi kisara gelu molo wudu kan jenenge ki lepas Nabi orang abojeng bi kelampi kecoan asa pokong nutupi aurat tapi beli boleh masa beeng madep ke pangeran ngangku kelampi kecoan jadi yang ku lebih ampan abojeng terus mah badan oleh ngecok kulo kelampi nih Gus daripada lo abojeng lah ini repot kulo mau lepas dari badan nih jawab ikula iya pokong nutupi aurat soce tetap asa tapi balik boleh ya masa ada ngadep ke pangeran lepas nunggu lebih hamkan ngadep pada kiai tok ngatok genjer untung begini tadi sedajan ini kan ngangkui tata krama jadan badan ke pangeran nika kau tuh ngangkui adab mongku lebih hampian nika ngangkui adab insyaallah
lebat ku lebih ampan apa jeung madhep dak Gusti Allah wa man qara albab yushiku ayyuftahalahu orang ini kemong sering adok-dok ku lebih ampan notok labeng rahmat Gusti Allah lebat ku lebih ampan apa jeung madhep dak Gusti Allah nikah bisa mendekatkan napa insyaallah labeng rahmat Gusti Allah nikah bekal buka sareng Gusti Allah amin Allahumma tadi nikah apa jeung lima baktoh mong apa jeung lima bakto ejaga bi Gusti Allah man khafallah khafahu kullu syai mong kudu bi ampan takok dak Gusti Allah ngerengake perintahna Gusti Allah maka semua yang ada nika bekal paringi takok bi Gusti Allah nggih lecak nyari dukon yang kulo tero teguh Gus terus kamma nyari dukon gunung gangsir laka kamma empon bejeng insyaallah mau ngapa jeung ku lebih ampan eja gebi Gusti Allah. Dadi tapi mong ku lebih ampan bejeng ngelong bulong pon ngki. Repot malaikat sino sini tambah lebih amper ngki. Wajib belong bulong napa boleh sunat wajib belong bulong padahal kedudukan sunat niki jabron lil faraid. Ku lebih ampan apa jeung sunat nek nambeleh kon lakon wajib sekorang sampurna qobliyah ba'diyah ngki. Nekeng nambelen ki bi pola bekto apa jeung gula bi ampian ki sang imam maneka mak imam ria apa aduh Allah merkena imam mare nokol ku lebih ampian pon dalam apa jong pate jong ki pape suan ki orang ajar imam ya zaitun mare nokol lengkok apa jeung ki manter ki labuh apa jeung atuh ki coba mangkena makruh ki ampean mengamakmum de imam selo ekele buri ni ke makruh benelok sah tapi mak ana pegus li annahu yuzilul khusyuk merkena neka ngelangaki khusyuk teti mong teti imam ki napa kelampin si genteng cales toles teti imam nang masjid ki pah kelampin toles ni sakiramania wadone ki aduh lah dari ni lebur dok Madura United ki orang Surabaya bonek tadi imam mongko la makmum kula ana apa Gus tak kalau khusyuk sami Allahu liman hamidah bonek aduh lagi ya umpang mi pangeran iki kuduno sami Allah robbana lakal hamdu sangado ngapah ngetelak tulisan bonek mangkena makruh nggih mun dadi imam ales toles kelambina cek dadi imam nggih napa Gus pon dadi makmum bae niki orang se kelambine los polos nika bakade sebab mereka akrobulil khusyuk nyemaaki ku lebih ampian dadi orang si abojang dalam keadaan khusyuk dadi moga-moga kula sareng panjenengan sedaya dengan diperbaruinya Masjid Al-Karomah beten kula sareng panjenengan sedaya bisa istiqomah bisa giat semangat untuk berjamaah di dalam Masjid Al-Karomah amin amin Allahumma amin para rabu sebatan kaula muljaakin neka sebisa ya toraki sareng beten kaula kurang lebih hanya on seporah setada betesepon wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.